تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ختم رسالت مدنی مکی مدنی کون ہے تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ختم رسول خیرات محمد سے پاکر جس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں کا کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے، اوصاف تو سب نے پائے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ختم رسالت مدنی مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم
سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ختم رسول خیرات محمد سے پاگل، جس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں کا کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے، اوصاف تو سب نے پائے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ختم رسول مکی مدنی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہے سب لیکن، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ختم رسول خیرات محمد سے پاگل، جس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں کا کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے، اوصاف تو سب نے پائے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہے سب لیکن، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ختم رسول خیرات محمد سے پاگل، جس ناز
सातक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मक्की मदनी कौन है तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका। तुम अर्शे बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्शे बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन ज़ीशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। रसूल मक्की मदनी कौन है तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। खत्म रसूल खैरात मोहम्मद से पाकर जिस नाद से कहते हैं मंगते दुखियों का करम करने वाला सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। खत्म रसूल मक्की मदनी कौन है तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। और साफ तो सबने पाए, और साफ तो सबने पाए, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाब ईसा तक, आदम से जनाब ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मक्की मदनी कौन है तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका। तुम अर्शे बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्शे बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन ज़ीशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। रसूल मक्की मदनी कौन है तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। खत्म रसूल खैरात मोहम्मद से पाकर जिस नाद से कहते हैं मंगते दुखियों का करम करने वाला सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। खत्म रसूल मक्की मदनी कौन है तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। और साफ तो सबने पाए, और साफ तो सबने पाए, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाब ईसा तक, आदम से जनाब ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मक्की मदनी कौन है तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी
तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मुक्ति मदनी कौन है, तुमसा कोई नहीं, कोई नहीं। मुस्तफिल ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका। तुम अर्शे बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्शे बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन ज़ीशान नबी है सब